नमस्कार समस्त को गुड इवनिंग। आज संध्या बेले ये ब्लॉगटा बनैर कारण है मत आज दिनटा भल लगुनि बस एकुटिया समस्त कहानी कहार कहार लाइफ अधा भी रही जाए सेमती आमे भी भाभी रमेश को लेकिन गोटे सिंगर करने सत्यवान मु रमेश भी स्वप्न देखीदेला किंतु से स्वप्न आज अधा रहीगला कहानी भी अधा रहीगला जमती सेमती स्वप्न भी अधा रहीगला से भल लगुन एकुटिया बसती मनटा भल ना छाड़ जहाँ हबार थिला तो है कहले किसी लाभ ना कौन आपण भाभी मुझे कह बोली आज्ञा रमेश ये अच्छी रमेश नमस्कार। एक्चुअली सब सीरीयस रे मुझे गोटे कथा होती आज मजा करदेली आपण माने मोर जब किसी भूल थो क्षमा करदे। रमेश आज आसिक पहुँची बर्तमान आमर ब्लॉग स्टार्ट हम जमी सब नीतिदिनिया ब्लॉग स्टार्ट होता माने जमी नीतिदिनिया ब्लॉग होता सेमती ब्लॉग हम बर्तमान आज गोटे खुशी दिन जेहेतु आम भाई आम पाखे आसिक पहुँचीगला तीन भाई पुणी एकाठी गलु आमूर्ति मिसेकी कौन करुचु बहुत जल्दी खुशी खबर अपन पाक पलि आसो। बर्तमान रमेश आज्ञा गाँ को जाइल सब कौन कौन कल मामूर गल मामूर जो खाइल कौन ड्रागन फ्रूट खाई पिजुली भाया लगे तुमको पिजुली लगे हाँ आगुरी खाई नथिल ना जमा खाई नथिल सत्यवान जो रमेश मामू घरे समस्ते आगुरी खाई ना खाई न देखी नथिले ड्रैगन कौन से जान नथिले एटा कौन फल पचारले मते फास्ट कौन फल मु भी आगुरी जान नथिली एबे मार्केट जेबेठो मिलिला सेबे जानी जे ड्रैगन गोटे फ्रूट बोली मुझे आगुरी मु भी जान नथिली हमर एटी एबे एबे आसुची बोधे ना आगुरी आसुथबो कि मुझे जान नथिली छाड़ बेसी बोरिंग करियानी जो भाई एते दिन पर आसी गोटे सुंदर गीतटी लाइव नहले केंदे हो कौन कहूच रमेश कौन कहूच हम समस्ते अनई गोटे हो जाऊ गोटे गोटे नंगा गीत गोटे पुराना गीत हो जाऊ हाँ दर्शक बंधु चलतु शुणा रमेश को मोर गोटे सुंदर गीत चलो अधा लेखा से काणी काईकि मु भूली पारुनी अधा लेखा से काणी काईकि मु भूली पारुनी मथारे तुमर आउ का सिंदूर कहे से सिंदूर तमे नुहे मोर तथापि ए मन मानिनी अधा लेखा से कहानी काईकि मु भूली पारुनी अधा लेखा से कहानी काईकि मु भूली पारुनी भल पाई भूली जीव बोली थिला मते अजणा एते पाई बदलिली मोर लफापार ठिकणा भल पाई भूली जीव बोली थिला मते अजणा एते पाई बदलिले मोर लफापार ठिकणा पिका पड़ी गला मन तो आमर भूली गली अधा 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 मन अच्छे छाड़ते से गीत तक शुणी शुणी मन रखती तेणुक जी मन अच्छी गाइले ना कौन ना कौन ना गोटे गीत गाइया देखु बहुत दिन है ब्लॉग बंद थिला आ रमेश जाइथिले राखी पूर्णिमा पूर्वर राखी पूर्णिम सत्यवान रमेश भाई मो भौणी मैंने मत राखी बांधिले
ସେମାନେ ବି ମୋ ଭଉଣୀ ଦୂରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ରମେଶ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ 2 ଜଣ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି, ଆର ବର୍ଷ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହାତରୁ 2 ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ରମେଶ ତୁମର ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହେଲେ ପକ୍କା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେବ ଆର୍ଥରିକ। ରମେଶ ବାନ୍ଧିବେ ଆମ ଭଉଣୀ ହାତରୁ। ଆଉ ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ 3 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବି କରୁଛି, ସତ୍ୟବାନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରମେଶ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ୱେରେ ଯାଉ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଆସୁ ରମେଶଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ରମେଶଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଇ ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନ, କ'ଣ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆମେ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ। ହାୟ ରେ ମିତ, ହାୟ ରେ ମିତ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ କହ ତୋରି ହାତ। ହାୟ ରେ ମିତ, ହାୟ ରେ ମିତ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବି କହ ତୋରି ହାତ। ଆକାଶ ଅଛି ଭରସା ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗପ ହୁଏ ନା ସତ। ହାୟ ରେ ମିତ, ହାୟ ରେ ମିତ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବି କହ ତୋରି ହାତ। ହାୟ ରେ ମିତ, ହାୟ ରେ ମିତ, କେମିତି ଛାଡ଼ିବି କହ ତୋରି ହାତ। କେମିତି ଛାଡ଼ିବି କହ ତୋରି ହାତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରମେଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଗାଁକୁ। ସିଏ ଡାକି ତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସିଏ ବାହାରି ପାରୁନି, ୟାର ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, ଏ ବି ଫୋନ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ କଟିଗଲା, ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସହି ସଲାମତ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବସିଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଥର ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏଥର ଦେଖିବେ। ଆଉ ରମେଶ ଆମର କେମିତି ଗୀତ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହୁଛି, ସବୁ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ କହି ରଖୁଛି। ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି ଯାହା, ସେଇ ସେମ୍ କଥା ହିଁ। ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଗଲା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ, ଯେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ନା, 2 ହାତରେ ନ ମିଶିଲେ ତାଳି ବାଜେନି, ସେମିତି ଆମ ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ।
रमेश को आगू बढ़िया सुजोग दिंतु जो मैंने भी फास्ट देखुं आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ बेल आइकन को घंटी बेल आइकन अच्छी साइड प्रेस करूँ जहाँफल आमर जहाँ जहाँ वीडियो आसो से नोटिफिकेशन आपड़ सर्वप्रथमें पाइपर आउ रमेश भाई ଆଜ୍ଞା कौन कह समस्ते देखुं कौन कह कह से दिन भाया कहूँ देखु सी अपील भी करने भी हो पारुनी कि द्वारा हो पारुनी आपन जानी सी मु वीडियो रे आपन देखुचंती कष्ट कौन परिवार कौन घर कौन तेणुक से तो लाजरे कहूना आम कहूँ आज्ञा एत लोक साहाय्य करते को अगा मगा हगा न्यूज़ को लेकिन आपड़ कौट नहीं कौट पहुँचे दौरान गोटे पिला निज गोड़े निजे चाहूँ आगू बढ़ापी आम चेष्टा सहित आपड़ टिके हाथ बढ़ाई दिंतु से तांकर जो संगीतर रास्ता रे से आगू जापर ठीक है सत्यवान कौन कह आम गोटे अपंच इलाकार रमेश आसू साहाଯ୍ୟ सहयोग निहाती दरकार से जदि तुम भिड देखु गोटे भल पाइबा दिंतु सी आपको निहाती बढ़ी पार आजिकल न्यूज चैनल गोटे फेक न्यूज हो कि अन्य चैनल न्यूज हो से आग देखी दौरान गोटे ये जो भिन्नक्षम पिलाटी केमी गीत गाइब शिखब ताकू देखु एवं सी केमी आगू बढ़ी पार सहयोग करते आगू गले भविष्य में सी उन्नति कर गीत गाइना भल भल गीत गाइना शुणी पार एवं से आत्मनिर्भरशील हो पार निज गोड़े निजे छिड़ा हे केते दिन बापा माँ रोजगार चलो से निजे गोटे निजे छिड़ा हाँपाई आम प्रयास जारी रखीचु जहाँफल कि से आत्मनिर्भरशील चेष्टा करूँ से आप साहाय्य सहयोग भल पाइबा थिले आपको से बढ़ी पार ठीक अच्छे तो भाई भौणी मैंने सांग मैंने समस्त को आज ब्लॉग टी ये रखुचु काली सकाळू कौन हम कौन नहीं सब आम ब्लॉग रे देखेबू तेणु आज ब्लॉग ये रखुचु पुणी देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ भगवान समस्त मंगल कर कह दियो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।